Lección 79, short form and long form possessive adjectives, o en español se dice adjetivos posesivos de forma corta y de forma larga. Sa Spanish, may dalawang anyo ng possessive adjectives o pang-uri ng pagmamayari. Short form possessive adjectives at long form possessive adjectives. In realidad, or actually, napag-aralan na natin yung short form possessive adjectives. Ito yung maikling anyo. Ito ang pinakakaraniwang gamit sa araw-araw. Ginagamit ito para simpleng ipakita ang pagmamayari. So sa Spanish, ito yung pinag-aralan natin before. Mi libro, my book, ang libro ko. Tu casa, your house, ang iyong bahay. Nuestro perro, our dog, ang ating aso. So 'di ba, ang formula niyan, yung short form, possessive adjective plus noun. So always bago ang noun. So for example, mi libro, tu casa. Mali yung libro mi o casa tu. So laging yung me, tu, etc. ay nasa unahan, yung short form, 'di ba? So important reminder, ang possessive adjective ay nag-a-agree sa bagay na pagmamay-ari, hindi sa may-ari. Ulitin ko. Ang possessive adjective ay nag-a-agree sa bagay na pagmamay-ari, hindi sa may-ari. Por ejemplo, nuestra casa, ang bahay natin or namin. Hindi dahil babae o mga babae ang nagsasalita, kundi yung casa ay la casa, feminine noun. Kaya yung nuestro magiging nuestra dahil yung bagay na pagmamay-ari ay babae, hindi yung may-ari. Okay? So mali yung nuestro casa. Kung for example, puro lalaki tayo at ang tinutukoy natin ay yung bahay natin, mali na nuestro casa. Nuestra casa pa rin. So ano ba yung mga short form possessive adjectives na napag-aralan natin? Yung sayo form, me. So pag singular, ang bagay na pagmamayari, me. Mi libro es interesante. Pag plural yung pagmamayari ko, mis libros están en la mesa. Tu, tu casa es bonita. Tus zapatos son nuevos. Él, ella, usted, su carro es rápido. Sus amigos son amables. Nuestro trabajo es importante. Nuestras clases son largas. Vuestra mochila es grande. Vuestros cuadernos están aquí. Su problema es serio. Sus hijos estudian mucho. So, napag-aralan natin yan. Mi, mis, tu, tus, su, sus, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, su, or sus. May mga tricky cases o medyo nakakalitong sitwasyon. So tulad na nabanggit ko sa inyo before, may mga pagkakataon na hindi na ginagamit ang possessive adjective sa Spanish, lalo na pag tumutukoy sa parte ng katawan, sa obvious na pagmamayari, at sa abstract ideas. Sa halip na gamitin yung me, mis, or nuestro, nuestras, etc., definite article ang ginagamit natin. El, la, los, las. So for example, body parts, pag gusto kong sabihing masakit ang kamay ko o braso ko, me duele el brazo. Mali yung me duele mi braso dahil obvious naman na braso ko yun, kaya nga me, di ba? Me duele el brazo. Gagamitin natin ay definite article. Okay? Another example, tienes los ojos verdes. O, verde ang mga mata mo. Your eyes are green. Mali yung tienes tus ojos verdes. O, another example, se me caen los pantalones. My pants are falling down. So, obvious naman na pantalon ko yun kasi may me, no? From the verb caer, caen, los pantalones. Nalalaglag ang pantalon ko. By the way, yung formula na yan, yung se plus possessive pronoun plus yung verb,
Ang tawag dyan ay accidental se, wala pa tayo dyan, no? So, pero gusto ko lang pakita sa inyo yung concept, no? Kapag accessories or clothing, no? At obvious naman na tumutukoy sa pagmamay-ari ng isang tao, hindi mo na kailangan lagyan yung miss kasi may nakalagay na me. Okay? Me voy a la casa, no? Me voy a la casa, mi casa usually. Kasi obvious sa sariling bahay mo tinutukoy. Pero of course, may mga pagkakataon na kailangan mo talaga i-emphasize kung kaninong casa. So pinapakita ko lang sa inyo na usually pag possessions, body parts, or clothing, usually ginagamit na natin ay el, la, los, las, hindi yung possessive adjectives. Okay. Possessive prepositional phrases. Kanina nakita natin yung su at sus, pwedeng el, ella, usted, pwedeng ustedes, ellos, ellas, di ba? So, para mas malinaw, minsan pwede natin gamitin itong formula na de plus yung person na nagmamayari. So, for example, es la silla de él. So instead of saying es su silla, pwede mo gamitin yung formula na article plus noun plus de plus person. So es la silla de él o es la silla de Mark, es la silla de Amy, etc. La casa de Elena está ahí. So instead of saying su casa está ahí, kung gusto mo mas maging specific at hindi nakakalito, la casa de Elena está ahí. La verdulería de Alan está cerrada. So, verdulería, vegetable shop, gulayan, no? O tindahan ng gulay. Alan's vegetable shop is closed. Or sarado ang tindahan ng gulay ni Alan. So, instead of saying su verdulería está cerrada, you can also just say la verdulería de Alan está cerrada para mas malinaw. Mas malinaw kasi itong S plus noun plus de plus yung person kesa sa su silla, su casa, su verdulería. Muy bien. So sige nga, quick exam, no? Adjetivos posesivos de forma corta. Instrucciones. Completa los espacios en blanco con el adjetivo posesivo corto correcto. So, por ejemplo, yo tengo blank libro. So, ang tamang sagot, yo tengo mi libro. Okay? So, sige, sagutan natin ng sabay-sabay, ha? Number 1. Tú tienes blank teléfono nuevo. Ano ang tamang sagot? Ano ang tamang possessive adjective? No. Tú tienes Su. Ay. Su. tú. Tu. Andiyan na nga eh, tú tienes. Tú tienes tu teléfono nuevo. Número 2. Ano nga ba? Mali. Nosotros vivimos en Nosotros vimos nuestra casa grande. Nuestra casa grande. 3. ella busca Sus llaves. Yeah, Sus su llaves. llaves. Iya ka. Okay. 4. vosotros limpiéis Vuestra habitación. vuestra Vuestra habitación. 5. ellos venden usted tocan Su carro. Su carro. Okay. 6. Usted tiene Su Usted oficina. tiene. Oficina aquí. su oficina Su aquí. Okay. 7. Yo necesito Mi cuadernos. mis cuadernos Mis cuadernos. Plural. plural na 8. nosotros cuidamos Nuestros perros. Nuestros perros. Pero, 9. Visitamos abuela, Visitas. su abuelo. Tu abuela. abuela. Tu abuela. Y 10. Ustedes preparan Preparan Ustedes preparan Su comida. comida. Okay, su comida. Amy, pakibasa nga po ang ating mga tamang sagot, por favor. Tú tienes tu teléfono nuevo. Nosotros vivimos en nuestra casa grande. Ella busca sus llaves. Vosotros limpiáis vuestra habitación. Ellos venden su carro. Usted tiene su oficina aquí. Yo necesito mis cuadernos. Nosotros cuidamos nuestros perros. Tú visita tu abuela. Ustedes preparan su comida.
Tu visitas, ustedes preparan. Okay? Prepara. Okay? Ngayon, ito long form possessive adjectives. Meron namang tinatawag na mahabang anyo ng possessive adjective. Ito ay ginagamit para magbigay ng emphasis, contrast, stronger ownership, personal relationship emphasis. Mas bihira ito kaysa sa short form pero napakahalaga pa rin. Very common pa rin yan sa mga libro, mababasa mo yan sa mga article, at minsan may marinig mo rin siya sa daily conversation. Ito namang long form, no, mahabang anyo ng possessive adjective ay laging nasa or pagkatapos ng noun, after the noun. Ano ba ang mga ito? For you, instead of me, miss, magiging mio, mios. Mia, mias. So again, depende sa bagay na pagmamayari, kung lalaki, babae, singular, plural. Mio, mios, mia, mias. Notice may accent mark sa letter I, hindi yan period accent mark. Mio, hindi yan mio, hindi yan mio. Mio, mios, mia, mias. For tu, tuyo, tuyos, tuya, tuyas. Hindi yan tuyo. 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 Hindi yan tuyo, Tuyo. Okay, tuyos. Tuya. Tuyas. Ella usted, suyo, suyos, suya, suyas. Hindi yan suya. Okay, suya. Be careful sa pronunciation. Nosotros, pareho lang naman, nuestro, nuestros, nuestra, nuestras, ilalagay mo lang sa dulo ng noun. Vosotros, vuestro, vuestros, vuestra, vuestras. Ellos, ellas, ustedes. Suyo, suyos, suyas, suyas. Pareho lang siya ng el, ella, usted. Okay? So, kailan ginagamit ang long form possessive adjectives? Ginagamit ang long form possessive adjectives kapag gusto mong magbigay ng emphasis, diin, pagbibigay diin. So kapag gusto mong idiin kung kanino talaga ang isang bagay. For example, esta es mi silla. Ito ang upuan ko. Ito yung normal na sasabihin natin. Pero pag gusto mong sabihin ito ang upuan ko, aking upuan ito, hindi sa iba, you can say, esta es la silla mía. Nakuha nyo? So kung gusto mo lang lagyan ng diin, gusto mong sabihin, ito ang silya ko. Hindi to sa'yo, akin to. Okay? Esta es la silla mía. Okay? May article, la silla, at ilalagay mo sa dulo yung long form. Pinag-usapan natin long form. Pag short form, esta es mi silla. Pag mahabang form ang trip mo, esta es la silla mía. Next, pag gusto mong paghambingin or may contrast kapag ikinukumpara ang owner sa ibang tao. So for example, ito ay aking upuan at yan ang iyong upuan. So this is my chair and that one is your chair. Meron akong kinukumpara, mine versus yours. So I could say, esta es mi silla y aquella es la silla tuya. Nagigets nyo? May comparison. Ito, upuan ko to. Yan, upuan mo yan. So pag gusto mo sabihin, i-emphasize na yan yung upuan mo, kasi may hinahambing kang dalawang upuan, esta es mi silla y aquella es la silla tuya. Okay? Mali yung es tuya silla, mali yan. Es la silla tuya. Nasa dulo, kasi long form. Kapag naman personal relationship emphasis, kapag gusto mong magbigay diin sa personal connection or relationship mo. So for example, un amigo mío vive en Madrid. A friend of mine lives in Madrid. Pwede mo rin namang sabihin, mi amigo vive en Madrid. Pero pag gusto mong i-emphasize na ang tinutukoy mo ay yung kaibigan mo, you can also say, un amigo mío vive en Madrid. Okay? Next, may mga expression na automatic na nasa dulo yung, or ginagamit ay long form possessive adjective. So mga fixed expression na ito, ilang common expressions na natural na gumagamit ng long form. For example, madre mia.
Sino nakarinig sa inyong Madre Mia? Usually sa Spain yan, di ba? My goodness, naku po, Madre Mia. O, Vida Mia, mahal ko, my love. Ayan. Hijo mio. O, ayan. My son, anak ko. Or amor mio, para siyang Vida Mia pero mas romantic. No? Mahal ko, my love, amor mio. Di ba? Next, kailan hindi ginagamit? Oh, sa normal everyday possession, no, mas common ang short form. So pag sa normal daily conversation, usually mas maririnig natin yung short form, yung nasa unahan. Mi casa, tu libro, nuestro pero. Kasi hindi naman kailangan ng emphasis. Pag kailangan mo lang ng emphasis, contrast, or mas strong yung meaning, mas poetic, long form ang gagamitin mo. Okay? So, sige nga. Test natin, ha? Adjetivos posesivos de forma larga. Instrucciones. Completa los espacios en blanco con el adjetivo posesivo de forma larga correcto. Okay, so for example, este libro es blank. So ang tamang sagot, este libro es mío. Oh, pag nasa YouTube kayo na kikinig, you can pause this kung gusto niyo sagutan, then play nyo na lang pag ready na kayo. Okay? So number 1, o sagutin natin ng sabay. Number 1. Esa casa es blank. Ano ang tamang sagot? Mia. Tuya. Mia. Tuya. Mia. Tuya. Yours pala. Tuya. Ang tamang sagot, Tuya. esa casa es tuya. Muy bien. Número 2. Estos zapatos son suyos. Suyos. Muy bien. 3. La mochila es Nuestra. 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 4. Aquella habitación es Nosotros. Tuya. vosotros. Vuestra. Ah, Vuestra. nuestras. 5. Ese carro es Suyos. Suyo. Suyo. Suyos. Tuyos. ese carro. Singular. Suyo. 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 Mhm. Suyo. Again, nag-agree sa bagay na pagmamayari. Okay? Hindi sa nagmamayari. 6. Esta silla es Mia. 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 La silla, feminine, singular, Mia. Mama Mia. Okay. 7. Suyas. Esas llaves, mga susi, son Suyas. Suya. suyas. Muy bien. 8. Este pero es tuyo. 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 Es tuyo. Tuyo, hindi tuyo. Sila gutom na. Este perro es tuyo. Tuyo. Okay. 9. Las Son maletas nuestras. son nuestras. Nuestras. Nuestra. Nuestras. Y 10. Sa oficina es suyo. Tuya. Es suyo. Suya. Suya. Muy bien. Suya. Elmer, pakibasa ng ating mga respuesta correcta, por favor. Esa casa es tuya. Estos zapatos son suyos. La mochila es nuestra. Aquella habitación es vuestra. Ese carro es suyo. Esta silla es mía. Esas llaves son suyas. Este perro es tuyo. Las maletas son nuestras. Esa oficina es suya. Muy bien.